sambi safan gilke pira papa absenta to konneton wakat kangar posila ne woto wende idimi itinerale sipolo kura sampiga la yobe idimi metinam longom keten kenga da tawton tenga poga elunda kuisa sana titike enyida ten yelam tafa menga na yinam longoma yelle ina la ngilga Burkina Faso region la mkele ontorsiamba na borba senkenga na Bob Sonwate wala député la na Bob Sonwate andi kuisbamba antasa nyamba lenda msambisi inanti singa nauli province poga ti arsibra maître Gilbert Noël Ouedraogo siana bora ndat ko siam na zaka goila nzombe sentiki ne parti son bonti ADF RDAZ kabna won zinbene obra somo men seka nimbu da sembebene ne miswa sonongo parti wala tabisi la wedla ninga zin Sahel sur makitame top kelamba sekanga ne optabisa la bosro obzen kamnauli nantikara roromika tawdam sembebene on kosobzelem songo wakat la ninga 5 top tawra nyinga risen kanawle zinbene pa penra ADF RDA tawr sabato nan ko koise kilomètre Gilbert Noël Ouedraogo tonda wayana wurka anda sumye kene tabisera gilgir pokon la ton singa yam yamti ya nama babon kat ndi nama baba tonda ye gilgiri la zaman su sangle ni hinke ton zamana ton sudasa ton bibise pila nasa la han man kalama yenwa pazimsi ne tonne aya su sangon ko ton ene so mti ton yele ti ton tumda patwen le kenge tumda tori la ton da pami yel ne batidna wanyablam ton da pami yel na namsatina o piwa moi ton yelam ti ton sampa de tekin leben kuli yeme kazimsi bal nimbu de ko isara pamanta ne ba ton na yikin tame terian na namsam posba la kelim bon so to yikin yalse ti julu isa wo me to ko so wennam ti sabab le min ton zamana yel kan yi ton zamana pour la ton mo me ti ton tengana ba hande ba Burkina Faso na ma ne yuma nu han wata ayelam tina yal sa campagne rahma yibo ton dati yelam ti kasiki bala rahma yibo lor pon ton tinda me fo hambe tore ti darfa kanana fo mi so mon banga me ti so mon bahamu donc ton da tinda me ti mohwa handa so mon mani bumle ninga ya yele ha sida mabisi msambisi mami mam sam tun teka la ha sida ziba yidum la me mkatun dilim panale boy namba sa wuto ti yamme bo biire to ya bi ko henga ti yeme de mam sengihe ti darbi min nam lokin sabata sonwe ti de bayire ken la fi pour el 15 numéro province poga ti parti politique kanga boname ti mouvement des intellectuels pour le développement kwega midi rati ti banga de parti sandat Burkina Faso yengle observe tabisa la neblanisation no parti wa sembe nobro sol mapurwa ade media na borba senkene député ramba nyakra sonwata tonse kanawle zinbene pama koise etikelre nobatenga pokane mida wame na serab nimbuida nemni sobson longo bamba laptabisi obiana borba senke député ramba wakastaba sonwat sipole kiura sampisi la yiba data me duru pro Burkina cheme tembra zibro mo yilam ci pilgrim pabata teka tani yilam ci nuyo anton politika pour ya ni de balaga ton fami mi ton ni namata ni buida ku safawa ya ko yesa itra attention wa novre sabra son novre ton manka sabra da modoga me ti sako mbi norka pa fontaine de ko pa ko ma dole bi ateka ni buida wo me sake yesa itra tan ton na manji ton na unji ka so wa no ton bi samba ngese polita yene wala fo je mano kotondo wala fo che mano kotondo o sana pa mbe gitu fa ni chiraga tunda morgam to pa mi ranta ni fa ni so tan be ni ran tomne tom tire bada na sigida ko ni mbuida pulongo so pulmame ni mbuida be muli gidab sinoro le passi pour qui ora sampisi la yiba lo mosa ti parti politique ramala sentida miba ti parti politique ramala sentida mida to banga banga nyoke wala banga pane labkisi
Etiba sere kiba ton santa duna nantasi amba centre e soluma tini kanga sobya na bord 5 ko siam na zaka gwela ndatun zombe la parti e absumbo na sobte indépendant wa bureau ya Claude Emet Andrebero adob zinda couper la tenkodro na serni mbuida mbili bam sandata na mavon la sandata man bumla ningan ko Burkina Faso ramba sambi kameti sipo le kiura sampisi la yiba le repore bam pa Burkina Faso na za yumanua sonwata et pa mpiana kabla metu montaze sinzine bene tinanti kila c'est Claude Aimé Ouedraogo. Donc il y a candidat indépendant. Candidat indépendant au fond, ma meilleure parti. Ma parti au fond, il y a Yam Laman parti. Yam Niwena Laman parti. La table ni bouille sa femme. Parti par les Yitendari. Parti la main. Yam ne auto o ba nguta auto ni o ka pi ka no so sida o nguta auto ni ma ba wata na mo ya ku mu ni taba la jelo yam yon tiktok tabe relatons ton zaharenda don ye la ti pa tumna auto no tumna tumbo to wa ton pa tre donc data la nengato la nyam son mam zame tumte ya soto barakani ne be bam politika mam fiche na ma ti mam ton déposer candidature dans na che donc pour impact. Renam Sabisi am sende kelada ya Claude Aimé Tasambedo ni kango sobya na board sympathetic party sombote indépendant wa oboro ko siam na zakongo yela rende kanelat ki baya ton sondata dunda 5 da nam longoma wenge nan tasiamba konta tap sek beogo wintour yesa wentasco wena gana zamana bane enkelungul zanga. wodi sanne ndele onon sakiraabe am worbe rewbe haalobe fulfulde en nanobe fa hande fulfulde kori on nyalle e jam ndelle sakiraabe kibaruji meden hande dum wona altiner sappe e jeegom lewru novembre ko woni e kibaruji meden di fu wala sani wana haalde haala dum wono joni o ka propagandiji politique di sabude en fuede andi bura haddu do jeddire jon dum wono joni o ka woteji didi jodoto dum wono leydi meden Burkina Faso do bismillah modon ndelle kebon famde fa hande do do ne fa hande kambe sodasi en ni ittabe fa hande kambe ndu fa darta dum wono ne watte de hebe fa hande dum wono joni o ka woteji didi jaara e jam tawe to torla fu wada wodi to dum wono joni o ka hiilo fu wada ndelle kambe sodasi en be monma fu ngoni joni o ka e formede fa monma fu holle dum wono ko wayi latade golle mudum dum wono ko be mbaaye woddade wodi dum wono ko be mbaaye dum wono joni o ka sakkade e dow majjum ayo ndelle kebon famde dum wono formation mabbe di puddi hande ayo ndelle do don e kanko fa hande Boubacar Boli mo holla en fa hande dum won ko be kambe sodasi be porno nyande woteji nde sordasi be leydi men darani be ndenagu na jeey wattude baka mubboy fa tawa nyande wotte nde dum fudu yara na wodiri ele bangal denagu yimbe to e surude basi ele don kambe be gona do ibe andine noy golle woteji din yarata hikka dental goninga na jangina be du no ONG na andire diakonia kebube andine de golle den yo fa handen sordasi be fada kaya e tawti duri e wayguya hoore batu mabbe de ele kawral mabbe do yo haala ndenagu andande golleji wotte wodi be andine du ko tomotti je wadede e ko hana wadede yeso saria hano woteji hikkadi so dasibe ko watta ujunaaje capandi nayo e jeetato wonno ko itta faare na biroji mbotte ko watta hano kanj ujunaaje nogay e go e hemre e capandi joyi e joyi
Allah walluɓe fa hande fa ɓe keɓa ɓe jaara golleji ɗi fa wooɗa e yesso ndelle sikiraɓe dow ɗon e fa hande e dow propagande ji politique ɗi ndelle keɓon famde wo hittande hikka nde en to wotteji ɗi jooɗi leydi meɗen mono fo bawɗo fo woɗi jiɗanɗo hooren fo ino nodda fa hande fa filo ɗum wonno joni o ka laatade ɗum wonno laamu e dow banggal politique ayo ndelle dow ɗon e fa hande parti ji politique e yimɓe feereɓe ɓe ngala e parti ji politique hono neɗɗo biyeteɗo docteur Claude Tassambedo ndelle kanko o imo tawano ɗum wonno kenga nde en ɗum wono tenkudugu ndelle ko tenkudugu tom o yahayno fa hande fo filo fa hande ɗum woni joni ko yimɓe wotoɓe woodi holli ɗum e ɗum wono ko anni cigarade leydi meɗen kanko Claude Aimé Tassambedo o wala e fedde parti politique fay goto o kanko o hoore makko ɗi ayo ndele dow ɗon e fa hande kanko Boubacar Boli imo holla e fa hande ɗum wonno ko kanko Claude Aimé Tassambedo o filoyi tenkudugu tom caggal kuupeela Claude Aimé Tassambedo tawama tenkudu guure ele ton o hawri e gonduɓe makko ƴuude mawɓe e rewɓe fa yaade jokolɓe neɗɗo fu ele maɓɓe na hollake ñande wote nde yo kanko tikkanta hundu Claude Aimé Tassambedo parti makko na andire RPM o wi soni o heɓi laamu fu o wattitan leydi meɗen saabu o hollike laamu hande ngu jogoraki leydi men hanono haniri ni ndelle kanko on o daroto fa jeenu pene guyka fu hanto nder Burkina meɗen ɗum le kanko tan o wawata yettino on aadi se yimɓe mballamo yimɓe ɓendu tawa yo jinganoɓe laaɓal gorgu e dimaku e le gurdam moɓɓe duuɓi makko yo 53 o jogui hikka fadde makko e waynade gonduɓe makko fara laamu tenkudu guure to o heddoke o noddiɓe ɓe gada anña ɓe mbotonomo heɓa o hewta kosiyam caggal woteji nde en ayo ndelle dow ɗon kanko fa hande pilotoɗo ɗum wono laatade hoorejo leydi meɗen ɗum wono leydi meɗen faso ndelle joni ɗum wono noga e ɗiɗi lewru novembre waroru ndelle kanko de imo tawa ɗum wono neɗɗo biyeteɗo Ablaye Wedrawgom e dow fa hande pilotoɗo ɗum wono hoorejo laatade hoorejo leydi meɗen e dow inde parti politique biyeteɗo faso autrement ndelle ñande asere nde en ɗum wono 14 lewru novembre ɗo imo tawa ɗum wono le région au bassin ɗum wono hiɓere Bobo Dioulasso ayo ndelle toon en fa hadde ko watta ko ɓuri leeriji ɗiɗi imo woni imo holla fa hande yimɓe wonanɓe o ɗum no wonno no o hani no wonno no yiɗiri jogorade leydi meɗen ndi sini kanko ɗum wonnomo joom parti politique hoodere woɗɗere o no wonno no anniyori jogade ɗum wonno leydi meɗen ndi ayo ndele keɓon famde dow ɗon e fa hande kanko Boubacar Boli odu imo soƴƴo o wadde fa hande o holla ɗum wonno ko Ablaye Wedrawgo o holli yimɓe ɗum wonno leydi Bobo Dioulasso toon Ablaye Wedrawgo tawama gallure Bobo Dioulasso e yeeso yimɓe gonduɓe o makko o haalaniɓe dabareji makko ɗi o jogani leydi men soni o heeɓi laamu dabareji ɗin yo ɗi joyi que nous allons poser c'est de signer un décret convoquant le forum sur la réconciliation nationale go'o kay yo filade no watta fa yimɓe Burkina fuu pota caggal majjum min gollan fa jaam heɓe wuro meɗen ɗo ko ɓeydi ɗon du yo darogol fa jawdi leydi men ɓeedo e tawti ɓantare mum tabita so ni ɗum tiloken fuu min daroto fa Burkina heɓa darja e le adunaru ɗo fuu le Burkina Faso c'est le rayonnement international de notre pays Ablaye Wedrawgo o wi fa handenke o weltaki sanne le lunde nde Burkina men tawa hande ele bangal ɓantare to saabu dow leeɗe hemre 69 Burkina men yo hemre 68 laati ndelle o holli ke so ni o laamu ken fuu o wattitan ɗum wuɗi potal e ɓantare heɓete ndelle sakiraɓe fa hande yimɓe ɗum wono parti politique de en kantiranɓe ɗum wono yaade ɗum wono le hiɓere Kaya ndelle Kaya toon en parti biyeteɗo APR ndelle kamɓe nde ɓe kawnori fa hande jamare mabɓe ɓe kawri e yimɓe mabɓe ɗum wonno mairie de Kaya toon e ɗum wonno kenga nden ayo ndelle keɓon famde dow ɗon en ɓe kolli fa hande yimɓe ndewgu Kaya fou ne wonno no ɓe jiɗiri fa hande wottaɓe woodi fa hande no wonno no ɓe kollirta ɗum en ɗum wonno parti mabɓe on ayode ɓe kolli ɓen en fa hande en ɗum wonno woteji ɗi wonno koɓe pilto yalla laatade hoorejo leydi meɗen na laatade ɗum wonno député ka keɓon famde ɗum wonno e dow banggal député ji ɗi ɗum wonno koɓe piloto ayo ndele keɓon famde dow ɗon kenga nden en wo Amidou Lankonde kamɓe Oumou Diallo kamɓe tawno toon eɓe kolla en ɗum wonno ko yimɓe hooreɓe parti o ɓe gaɗi Kaya toon mo heɗano yamde 14 amma yo wawtu yamde 15 e mintaji 15 woni ko yetti lunde mairie Kaya kanko on woni Bousimnaba Sigiri laamiɗo fina tawa gallure Boussouma parti makko wiyata kana APR Tigre e français no wiye Alliance panafricaine pour la refondation
kan musulum dima sigire on du o piloto do député ko li province San Martin kanko du woni hoore do tankuro APR ene don keɓol fande ke himɓe jeetato piloto député ko e parti makko ley maɓɓe rew ɗiɗo natawa ɗon hoƴuɓe haala eɗen mbawi limtude fa hannden arde ferruɓe yimɓe pensa arbinda e tawti fa hannde laamiɗo bulgal ɓe fuu ɓe koƴi aadi e wottude busum dima sigiri wonde no gaƴe ɗiɗi no gonɗen ɗumen si Allah yiɗi jaɓi eley ɗon sowone laamiɗo hoƴi haala e dow inde laamiɗo o wi'ana busum dima wi'ana ina barjo kala warɓe e on ñalowma fa kettino anda ko o jeeyi wadde sino o hewti suudu député en o wi fa hannde o warday e buuɗi fo o sankita hokka himɓe o wardana e ɓernde lamde e hakkillo waalingo ndelle mo heɓi laaɓal ke himɓe sannatenga mballamo o hewta suudu député en eli ɗon fadde himɓe sankitade ɓe kolli du fa hannden talkuru woteru ndu lunde to natal maɓɓe woni heɓa ñande woteyi ɗen ta himɓe mballodira ndelle natal maɓɓe ɓe tengare moosi ayo woɗi sanne ndelle ko dokotoɗen e dow banggal politique aji ɗi fo wala seni wona ɗum yaara e dow jamma e fa hande dow pamnal tawe to torra fo waɗa e saabu de ɗum fo enen leydi meɗen Burkina Faso ni wonko heɓata woodi en fuude en keɓan ɗum en nde ɗo moƴƴere ndelle sakiraɓe ɗo noon to kibaruji meɗen ɗi kaaɗi hande soni Allah jaaɓi fo kanko Soungalu Ouattara o waran o ƴeeŋa joni o haalda fa hande julaɓe noyi wonno ko o jogui e kibaruji hokkude ɗumen hande ka fadde majjum miɗo hollo on subaka fajiri si Allah jaaɓi min garan hokkude on kibaruji ɗi fayade sallifanaji muɗum fofo moɗon ñallen e jaam sakiraɓe faso tidun kono ba atiro sintene du membenna anga novon kalo klitan an woroma san wafla an mugon kono anga bika kuna fulu kuma baflini ka yesin kata anga doko kun fula temene flene am sabanan kono ka ba minye e mo min musali kata kala flina ta novon kalo kli mugon an flata anga pultu jokul o tama kono na minye purie wa o yelu yera soro tema boke minye pasoro mara kono na abna kuna fulu soro ka yesin katoka MPP kama soro lutumo buguri ba ka se katoka dala kanyini ka yesin kata faso autrement o lutumo buguri la so eni wa soleil d'avenir au lutume sabu kasekato dalaka nyini ro fam flamba Burkina Faso tirzon kan bako ankli amata damne tema bokin o ye purie o ye politique jokulu mon na kaseka floro sekata aklifa ki tugo na kayesin kata ko miria e katabla sangalaka kewalika mi sankara Thomas Sankara ka kewaluka o liye barakera kayesin kata uluka o ye wuli kan boka yesin kata mi kata ko dalaka nyini ro fam flaka kaseka famere karado mere ti ci de lo to la ay tema bokin o ye rasmani zundi ani mere anga siriflini. Le retour tamani au Kérasaba mi le progressiste uni pour le renouveau pur. Ou li tamake kata o kadala kan mi tema bokan o ipasore ka ewa kobida doye. O tarasor la do kaseka afle ewa mi politique jokulu nyamuko bay ana ko fomo. O lu tara kaseka jamakulu bo kasoko kafo ko tunyo ko jango kaseka afle pur akaseka kuna wolo sur la sigisoba konnana. Tema bokan yoromi anu fe. Donc défi lo anu fait faut mo ka soro yan min bina bo député parce que parti ni yere a jensen e damnani kera yan ronna annana kana nyamoro ye yan ora ni Ernest Nongmay mi yan faké mais annana jama mi alu yere fana jama mi anu yere seke taratu o bina kasababu do mi ngorota mena dimi progressiste uni pour le renouveau mado o yetema bokan konana o ngorota soro kaba o kunkorota ni utani be kata di ewa mi anga jamana ka revolution kunkorota fakia mado o ye Thomas Sankara kasika o wali mando o lufe o liya da ka ba ewa mi pasuru mara kona amara ke chuko mi si yoro kelewedo ewa o si yoro bosika di pirma na menye ko do sabayero obna soko di pirma pasuru konna o mo wele kandi nyoma no ko ko klemu an flanata jango kasoko to ka dala kandi kayira ka foko mi pire tema boken konna ewa ay kusigoro soro kaba l'Amérique era ulutai
en boni tema boke amanche sikatan resro mi bugriba konena kayira ka foko MPP alitara ka sekata dalakan ni woro fonfela ka seka famera karado anga chide mu woro Umaru Sanyo ani Salmata Zarbo kabni bafuji uli tama blo sinkoro ka seka na se bugriba ka seka kuna fuli dama o ka siriflini Diebugu dugu dondara lo MPP politique ton komoko bora ka Christophe Marie Joseph Dabire kumbe ka soro ko okunsi politique ton ka tika dawla o seleye Christophe Marie Joseph Dabire ya ni diebugu ka fe ko kala ka lona o ko kan direct mar Christian ka borema janko akasi gatani akayiri wali bara uyenye roki bara ke gatema bara chama ke gatema bedia me ko dugu butanya kone école sukele lona abata terrain ni ka deuxième école préparée ab commencer ka lo ko les développer akwali yara israta bi kana ko depuis abora jikolo ko karasea aya isram di chego ko obo kuma na ni warti uye ni voter bana ni kata pa ko fo kata bla bache ko amena glisser ni ko rajole ko anga bidro ko jana bora donc ni blara 5 ans bugriba marakono ka kalata ko yan labe MPP politique ton tokora o ba nyini o ka to moko bela jenife ko kalata ulo na o ka jija ma flamino bi député ya yalara MPP politique ton tokora o lu ka kuna wulu soro iro voter ama ka député flaw voter ka daba ko foi kana barana o bin yira goya foi le tika ka fa ako baraji ko jebu baraji ni première pierre blara c'est qu'elle est là la deuxième pierre blara ne re na la tu mais amela u na ko ako bi yoro me anga kla voter adro ka voter gagner ko a chantier bi ni ka démarrer logo kun kelemi ko mi tora kalata watu ke Christophe Marie Joseph Dabire ba ni MPP politique to ma ofe o minu sigini be bugriba mara ere kono ko se fa kana stigere e ka sigida wala ka woto to nya yirawla amtana tibare alibele amobo bugriba rakatan rosromi o basambu de la soka yara ka fofaso autrement alo tumora taraka dala filaw kasekata akadala kanyunu ufe ukaseka aliblasra janwa kaseka kusiam anangala siso ba akaseka wagalin soro eurofo velala kaseka famere ko anga chide muwar asanguragu ani kurutim sanu uluka seriflini Bobo Gilaso plat des artisans yorora lukoko abla se wedragoy akli jagaboke ni yiri mogoni barakelaw ye ka taga aka campagne kora an koni an ka terrain labe am dona mogo kan am be ama fora be o ka voter ama ka afishu yirara mogora ama ko fora mogoye demson muso mogo koroba ama fora be oye na la sona fana o fana sona ko bi changement fait an la partie présentée en yebi a jaran e koju an be façon de wule an ga mbolo di nyoma pour que la paix kana jamana na an ga se ka bo daklen fe ka don daklen fe abla se wedrago ya fo kene kan koni ale kera Burkina Faso président ye ale bina lo yiri mogoni barakela o jigiya koro ka sani fere noya oye o ka bara o konona ani ka korolen ko sankorota diye mume bela jeni kono am abla se ko bi ama ko sini na la sona am be fotaye ananga dema be ami fotaye mot manana na bubu abitema amfe aban famia abanga ko longa ban yiri mogoni barakela o yila yuruta abla se wedrago ye ko olu o kandi alema novan kala tlemwa ani flalona amanga bika kuna fulichi amata bomi sabu ya soro soleil de l'avenir ablesoma ale tamake katabora naka kofemo kasekata oroka dalaka nyini ko katugal ko sabu ale kamelene ale sinensi wiye kanyesin katoka asera ay tamake katabo kaseka akabarasun nali ka jamanatike abuna barasen ka chugo na kaseka strade alma jango ko siam novom kalo klimwa anifula ale kaseka sigu wale ka kaseka femerka do amado wedrago ani siduni kantino olianga chidon oro mara fanfelala o kasireflini sisan ne yɛrɛ bɛ fɛ a fanga ta cogo min n ka stratégie de campagne min kɛ n y'a wele ko campagne de proximité campagne de proximité nin a kɔrɔ ko gbɛrɛnna campagne gbɛrɛ an ka kuma campagne donc ne ka campagne min ye meeting baba ninnu olu tɛ an ka ko ye an t'o kɛ mais n bɛ taa ni n ka équipe ye n bɛ taa aw fɛ yen n b'a sɔrɔ aw fɛ yen so ou bien n b'a sɔrɔ aw fɛ baarakɛyɔrɔ la ou bien barokɛyɔrɔ la n bɛ taa kuma ni jama ye o yɛrɛ sigilen don yɔrɔ min ka n yɛrɛ yirawra ka tila ka n ka programme yirawra ne fanga ta
mina fɛn min kɛ ka tila ka ne yɛrɛ nafa yira o ra ni ne fanga ta yɛlɛmani min bɛ se ka na dugu la donc stratégie de proximité nin n y'a ta o kama n y'a ta fana parce que ne yɛrɛ ka Burkina ka jamana nin n y'a a kalan k'a ye ko mun b'a kɛ mɔgɔw bɛ tugu mɔgɔ kɔ voter la a fɔlɔ ye min ye mɔgɔya o kɛra ne bɛ yala nin ka stratégie na ka mɔgɔya lo don ne ni mɔgɔw cɛ ne ni jamanadenw cɛ sabu o bɛ ne ta parce que n ma wari bila mɔgɔ ɲɛfɛ an ka kan na o b'a fɔ ko mɔgɔ ni wari kɔni mɔgɔ lo ka fisa ni wari ye voilà o le ne ye mɔgɔ ta ka bila ɲɛfɛ n ye mɔgɔ fisaya wari ye n bɛ taa mɔgɔ fɛ n b'o sensibiliser mɔgɔya ani tilenya o le y'a kɛ ani hɔrɔnya o le y'a kɛ ne ye stratégie de campagne de proximité nin ta ne don le y'a fɔlɔ ye ne don le y'a patron ye. Bana Burkina Faso television kama ka bika tile kunnafoni cɛante n'ala ye lɔgɔkun wɛrɛ yira na min ye ayiwa sini sɔgɔma n b'a sɔrɔ fofu la nka sini n b'aw sɔrɔ nin wagati kelen na kunnafoni wɛrɛ aw kelen bɛ ani cɛ ka lajɛli la ani tile